अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज में हुस्ना हुसैन का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल उसरी युसरा। आज इस नॉवल की लेटेस्ट एपिसोड पेश की जा रही है। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहना। चलें स्टार्ट करते हैं उसरी युसरा, ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। हफ्सा का सर दुख और शर्मिंदगी से झुका हुआ था। उनकी आंखें गम में डूबी हुई थी। उनका चेहरा आंसुओं से तर हो रहा था। सायरा खाला अब बोल रही थी, बहुत आहिस्तगी से, शिकस्तगी से। जिक्र माहीन अब्दुल करीम का हो रहा था, जिसकी हकीकत पूरे खानदान पर अयां हो चुकी थी। अब कुछ भी छुपा नहीं रहा था। जन्नत कमाल जख्मी रूह और निढाल वजूद के साथ साकत सी खड़ी थी। रोती सिसकती निगाहें हफ्सा कमाल पर जमी रह गई थी। उसकी बेगुनाही साबित हो चुकी थी। कत्ल का इल्जाम हट गया था। किरदार की गवाही मिल गई थी, मगर उसे खुशी नहीं हुई थी। उसका दर्द कम हुआ था, उसका बोझ हल्का नहीं हुआ था। ना जख्म मंदमिल हुए थे, न रवैये की अजियत खत्म हुई थी। हफ्सा की नजर उस पर पड़ी तो अपनी जगह थम सी गई। जन्नत की आंखों से झलकता हुज़न का समंदर उन्हें अंदर तक फना कर गया। जन्ना, उनके लब हिले। उन्होंने पुकारना चाहा। जन्नत की लरसती पलकों से आंसू गाल पर लुढ़क गए थे। लबों पर कपकपी सी ठहर गई। सुन होते वजूद के साथ उसने बेइख्तियार दीवार का सहारा लिया। इससे पहले कि वो हिम्मत करके उससे कुछ कहती, वो भारी सांसों के साथ नफी में सर हिलाती वापस पलट गई थी। उसने सर उठाकर नीम तारीकी में अपने आसपास हर तरफ देखने की कोशिश की थी, मगर उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। दरवाजा एक ही था जो बंद था, जिस पर मुसलसल दस्तक दी जा रही थी। हफ्सा की आवाज समातों में पड़ रही थी। उसके अल्फाज, उसकी मिन्नत, लज्जाजत भरा लहजा सब समझ में आ रहा था, मगर वो उठ नहीं रही थी। वो बंद दरवाजे से कदरे दूर सिसकियों के साथ खड़ी थी। उसका चेहरा भीगा हुआ था। जिनकी आस थी उनका इंतजार किया, वो उसके लिए नहीं आए थे। उन्हें उसकी तन्हाई का एहसास कभी नहीं हुआ। वो उसके गम का अंदाजा कभी नहीं लगा सकते थे। मैं नहीं माफ कर सकती, मुझसे कोई माफी ना मांगे, ये मेरे पास नहीं है। वो फूट फूट कर रोने लगी। मेरे पास कुछ नहीं, कोई माफी नहीं है। वो हिचकियों के साथ तकलीफ की शिद्दत से चीखी थी। हफ्सा आपी दरवाजे के उस पार खड़ी रह गई थी। वक्त पलट गया था। तलाक के साथ घर में दाखिल होती जन्नत कमाल को सब ने रद्द कर दिया था। इस वक्त उसकी मिन्नतें, उसकी पुकार और आंसुओं का उन पर कोई असर नहीं हुआ था। इस वक्त उन्हें उसकी बेबसी नजर नहीं आई थी। इस वक्त उन्होंने माँ के गम में निढाल खुद को पत्थर कर लिया था। जाए यहाँ से, उसने बेड पर बैठते हुए अपने कानों पर हाथ रख लिए थे। आंसू गिर रहे थे और दिल रो रहा था। दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई थी। अब उसने उसके फारिस की आवाज सुनी थी। आंसू साफ करते हुए उठकर दरवाजा खोल दिया। फारिस उसे देखता अपनी जगह रुक सा गया था। उसकी आंखें सूजी हुई थी, रंगत जर्द पड़ रही थी, बाल बिखरे हुए से लग रहे थे। उसे नहीं पता था अपने किसी सगे रिश्ते की वापसी जन्नत की ये हालत कर देगी। तुम रायान को नहीं लाए? भीगी हुई आवाज में यूं पूछा जैसे इस घर में हफ्सा कमाल ना आई हो, जैसे उस पर गम का कोई पहाड़ ना टूट रहा हो, जैसे वो रेजा रेजा ना हो रही हो। चेहरे के इतराफ में बिखरी लिटों को कान के पीछे करते हुए पलट गई। लिहाफ दुरुस्त करते हुए फैलाया। रायान का तकिया और उसका नन्हा सा कंबल रखते हुए उसकी जगह बनाई। अब वो ड्रेसिंग टेबल की दराजें खोल रही थी। वो चीजों को उलट पुलट करती, फिर से तरतीब दे रही थी। कई एक बार उसने वार्डरोब स्लाइड करके अपने कपड़ों को इधर उधर किया। उसका जहन मुंतशिर था। वो अपने दर्द से निकल नहीं पा रही थी। जन्नत, फारिस ने उसे हाथ से पकड़कर रोक लिया। उसने लब काट कर आंसुओं को जब्त करते हुए उसकी तरफ देखा। किससे छुप रही हो? फारिस के दोनों हाथों की गिरफ्त उसके बाजुओं पर ठहर गई। जन्नत के अंदर एकदम से सन्नाटा सा छा गया। जन्नत के भरी हुई आंखों से
اسے دیکھتے ہوئے اپنی جگہ جامد ہو گئی۔ وہ بھول گئی تھی یہ برہان واصف کا گھر تھا، نہ صفدر چچا کا اور نہ سائرہ خالہ کا۔ وہ بھول گئی تھی نہ وہ وقت ٹھہر رہا تھا، نہ حالات باقی رہے تھے۔ اب زخم چھپانے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ آنسو گالوں پر لڑک رہے تھے۔ میں نے ان کی منت کی تھی، میں نے کہا تھا مجھے امی کو دیکھنے دے، میں نے کہا تھا مجھے امی کا آخری بار چہرہ دیکھنے دے۔ انہوں نے مجھے نکال دیا فارس، انہوں نے مجھے کمرے سے نکال دیا۔ صدمہ لیے ہوئے وہ چیخی تھی، ہر منظر آنکھوں میں گھوم رہا تھا، وہی وقت، وہی منظر، وہی درد۔ انہوں نے مجھے امی کے گھر سے نکال دیا۔ میں کہتی رہی میں غلط لڑکی نہیں ہوں، بد کردار نہیں ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ فارس وجدان کے سینے سے لگی بہت شدت سے رو رہی تھی۔ میں کہتی رہی، میں بار بار کہتی رہی، لیکن انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ فارس کی گرفت مضبوط ہونے لگی۔ جنت کمال روتے ہوئے بولتی جا رہی تھی، ان سب نے مل کر ہچکیوں کی زد میں روتے سسکتے وہ بات نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ غم سے نڈھال ایک بار پھر ٹوٹتی بکھرتی جا رہی تھی۔ میں نے کئی بار سوچا میں مر جاتی ہوں، میں خودکشی کر لیتی ہوں، لیکن میں نے نہیں کی۔ مجھے نانا نے روکا تھا، لیکن ان سب نے مل کر مجھے مار دیا۔ جنہ، اس نے رک کر چہرہ ہاتھوں میں لیتے اس کا سر اٹھایا تو وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بس چند لمحوں کے لیے چپ ہوئی تھی۔ وہ اس حالت میں نہیں تھی کہ کوئی سٹریس برداشت کر پاتی۔ وہ اب بیڈ پر بیٹھی تھی، فارس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے، گہری سانس لیتی، اب خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ذہن سے اس وقت نہ ماضی نکل رہا تھا، نہ اس پہر ملنے والی اذیت ختم ہو سکتی تھی۔ پانی کے چند گھونٹ لیے، آنکھیں رگڑ کر صاف کی۔ فارس اس کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ دروازے کے اس پار راہداری میں کھڑی حفصہ کمال بے حد خاموشی سے پلٹ گئی تھی۔ شیرازی مینشن کی وسیع و عریض کھڑکیوں کے اس پار ٹھٹھرتی ہوئی سرد رات بے حد تاریک ہونے لگی تھی۔ رات کے آخری پہر کچھ اضطرابی کیفیت میں اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ سرخ و متورم آنکھوں کے ساتھ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، اپنے برابر میں لیٹے رایان کو دیکھا، پھر اس پر لحاف درست کرتے ایک نظر فارس پر ڈالتی راہداری میں آ گئی۔ سامنے ہی مسز شیرازی کا کمرہ تھا، لائٹس روشن تھی۔ وہ تہجد کے لیے اٹھتی تھی، ملازمہ کی آواز بھی آ رہی تھی۔ دستک دے کر اندر داخل ہوئی تو وہ نوافل کی ابتدا کر چکی تھی۔ زرد روشنی میں وہ سامنے ہی صوفے پر جا بیٹھی، آنکھوں میں نمی لیے وہ انہیں سکون سے اور تسلی سے عبادت کرتے ہوئے دیکھتی رہی۔ انہوں نے فارغ ہو کر پانی پیا اور پھر اسے دیکھا۔ ویل چیئر کا رخ موڑے اس کے پاس آ گئی۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ ٹھیک ہوں، جھکے سر کے ساتھ آہستگی سے بولی، مگر جمیلہ داؤد جانتی تھی وہ ٹھیک نہیں تھی۔ اتنا سٹریس لے لیا تم نے؟ وہ اس کے لیے فکر مند ہوئی تھی۔ ہاتھ تھام لیا، اس کی آنکھیں پھر سے تر ہونے لگی۔ آہستگی سے سر اٹھایا، اگر میں کسی کو معاف نہ کر پاؤں تو کیا میں بہت بری ہو جاؤں گی؟ اللہ کی نظر میں بھی؟ جمیلہ داؤد نے کچھ حیران ہو کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر قرب سا نظر آ رہا تھا۔ معافی فرض نہیں ہے، ایک چوائس ہے بیٹا، کر سکو تو کر دو، نہ کر سکو تو کوئی جبر نہیں۔ انہوں نے نرمی سے سمجھایا، اگر معافی یہ ہے کہ میں سب بھلا دوں تو ایسی معافی میرے پاس نہیں ہے۔ اس کی بے حد کمزور ہو رہی تھی۔ مجھے ابھی تک وہ سب ایسے یاد ہے جیسے کل کی بات ہو۔ مسز شیرازی تارحم بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ویل چیئر مزید قریب لے آئی۔ دروازے کو آہستگی سے اندر دھکیلتے حفصہ کمال وہیں رک گئی۔ ملازمہ نے بتایا تھا جمیلہ داؤد جاگ رہی تھی اور وہ ساری رات کی بے قراری کے بعد ان سے بات کرنے آئی تھی۔ میں نے اللہ سے ہمیشہ ان لوگوں سے حساب لینے کا کہا جنہوں نے مجھے تکلیف دی، لیکن بہنوں کا خیال نہ کبھی دل میں فانی نہ ذہن میں، حالانکہ تکلیف مجھے ان سے بھی پہنچی تھی۔ اس نے آنکھیں رگڑ ڈالی، پتہ نہیں کیوں، پر میں ان سے کبھی نفرت نہیں کر پائی، لیکن راستہ جب میں نے انہیں دیکھا اس طرح اپنے سامنے تو میری برداشت ختم ہو گئی۔ انہوں نے تو چھوڑ دیا تھا، پھر کیوں آ گئی؟ درد آنکھوں سے جھٹک رہا تھا، آواز
कप कपा रही थी। उन्हें तो तब आना चाहिए था जब सब मुझे गलत समझकर छोड़ गए थे। भले से थप्पड़ मारती, कमरे में कैद कर देती, कोई हक तो जताती, कोई हद तो रखती। वो पूरे खानदान के सामने सिर्फ इसलिए डट जाती कि बहन हूं मैं, तो सजा भी वो खुद ही देंगी। हफ्सा को लगा दिल फट जाएगा। दर्द की शिद्दत अपने अंदर महसूस करते पछतावे की जद में सुर्ख और मतवर्रम आंखों से वो उसे देख कर रह गई। उनके लिए अपने कदमों पर खड़े रहना मुश्किल हो रहा था। वो एक बार मेरी सुन लेती। आंटी, वो एक बार, मैं गलत नहीं थी, फिर भी माफी मांगती रही कि शायद माफ करके मुझे ना छोड़ दे, मेरी शादी ज़मान से ना होने दे। आंटी मैं, जमीला दाऊद ने बेख्तियार उसके गाल पर नरमी से हाथ रखा। उसका चेहरा तर था, वो कपकपा रही थी। हफ्सा कमाल की हालत भी उससे कुछ मुख्तलिफ ना थी। मुझे अम्मी से भी मिलने नहीं दिया। वो एक बार फिर रो रही थी। हथेली की पुश्त से आंसू साफ करते उन्हें देखा, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं चाहा इनमें से किसी के साथ भी कुछ बुरा हो। मैंने खुद से किसी को भी बद्दुआ नहीं दी, माहीन को भी नहीं, लेकिन मैंने अल्लाह से ये जरूर कहा कि अल्लाह सजा और बदला ले। क्या ऐसी ख्वाहिश रखना भी आपको बुरा बना देता है? ये कैसी बातें सोच रही हो बेटा? क्या मैं जालिम हूँ अगर किसी को माफ ही ना कर पाऊं? हफ्सा के आंसू बहने लगे। दरवाजे पर हाथ रखे वो सर झुका गई। इतने सालों की अजियत सिर्फ माफी से कैसे खत्म कर दी जाए? वो सिसक पड़ी। ये कैसे सोच रही हो? बहुत प्यार और नरमी से उन्होंने उसका हाथ अपनी गोद में रखा। यही तो सब सोचते हैं, जुल्म के बाद माफी, हर हाल में माफी, सब खत्म हो जाए एक ही लम्हे में, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। मेरी तरफ देखो। उसने उन्हें देखा। मैंने अभी तक अपने शोहर और बेटे के कातिल को माफ नहीं किया है। अपने खानदान को पहले मैंने छोड़ा, फिर उन्होंने। जालिम को छूट दे दो, माफी दे दो, आजाद कर दो। मेरा दिल नहीं माना, मैंने नहीं किया। वो आंखों में आंसू लिए उन्हें देख कर रह गई। मेरे वालिद ने मुझसे कहा मेरा एक ही बेटा है। मैंने कहा मेरा भी एक ही था जिसे मैंने जन्म दिया। उनकी आवाज भीगी। अपने खानदान में मैं इसलिए बुरी हूँ क्योंकि मैं अपने कातिल भाई को माफ नहीं कर सकी, जबकि ये मेरा हक है। तुम बताओ, क्या एक माँ का ये फैसला गलत है? जन्नत का सर बेख्तियार नफी में हिला। सूरह शोरा की आयत है, तर्जुमा। और जो कोई जुल्म उठाने के बाद बदला ले तो उन पर कोई इल्जाम नहीं। इल्जाम तो उन पर है जो लोगों पर जुल्म करते हैं और मुल्क में नाहक सरकशी करते हैं। यही हैं जिनके लिए दर्दनाक अजाब है। और अलबत्ता जिसने सब्र किया और माफ कर दिया, बेशक ये बड़ी हिम्मत का काम है। सूरह शोरा आयत नंबर 43, 42, 41। वो आंखों में आंसू लिए दम साधे उन्हें देख रही थी। माफी या अपने जुल्म का बदला, ये दो रास्ते हैं जो दिखा दिए गए हैं। ये दोनों हल हैं जो दे दिए गए हैं। माफी का अजर इसलिए अजीम है क्योंकि वो बहुत मुश्किल, बहुत भारी और बहुत बड़ी बात है। वो हर किसी के बस की बात नहीं है। हर कोई उसका बोझ नहीं उठा सकता। साल हर साल की तकलीफ पर ये कह देना कि मुझे तुमसे कोई बदला नहीं चाहिए, ये छोटी बात नहीं है। जब आप ऐसा चाहते हैं या सोचते हैं, आपका दिल इस वक्त भी 1000 टुकड़ों में बट जाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे, उनमें हिम्मत आ जाती है। हम जो भी तकलीफ सहते हैं उसका हमें अजर मिलता है, और जो गलत करता है, जुल्म करता है, उसका हिसाब लाजमी देता है, चाहे आप बद्दुआ दें या ना दें। रवानी से बात करते उन्होंने एक लम्हे का तौक़ुफ़ किया। जब जुल्म करने वाला टूट जाए, झुक जाए, और जब वो अपने हिस्से की सजा झीलते हुए अपने किए पर पछतावे और माफी मांगे तो माफ कर देना चाहिए। जबरदस्ती की माफी नहीं होती, जो दिल से दी जाए वो होती है। अपने खुश्क लबों को तर करते वो उन्हें खामोशी से सुन रही थी। मैं जानती हूँ तुम्हारी बहनों ने जो किया वो बहुत गलत किया, क्योंकि उनकी खामोशी से ही दूसरों को अपने जुल्म का मौका मिला। उनसे एक गलती हुई और उन्हें उस पर बहुत पछतावा है। वो बहुत नरमी से समझा रही थी। हफ्सा गाल साफ करते पीछे हुई। जितनी अजियत वो अपनी छोटी बहन को दे चुकी, बहुत इंतजार किया मैंने। उसकी आंखें सूजी हुई थी, उसकी रंगत जर्द पड़ रही थी।
اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ انہیں نہیں پتا تھا ان کی واپسی جنت کی یہ حالت کر دے گی۔ اس کا دکھ اتنا بڑھ جائے گا کہ وہ ٹوٹ کر بکھرنے لگے گی۔ جانتی ہوں بیٹا، میں جانتی ہوں بہت غلط کیا میں نے، بہت ظلم کر دیا تم پر۔ آہستگی سے قدم اٹھاتے اس کی طرف بڑھی۔ ڈر سا تھا وہ پھر سے گم نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو ہاتھ جھٹک دے، دور کر دے۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے لیا، اس کے آنسو صاف کیے، اس کی پیشانی پر بکھرے بالوں کو پیچھے کیا، پھر بھینچ کر خود سے گلے لگا لیا، بالکل ویسے ہی جیسے وہ اسے بچپن میں لگایا کرتی تھی۔ کتنی ہی دیر تک خود سے لگائے روتی رہی۔ فارس ان کے کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ وہ ادھ کھلے دروازے سے انہیں دیکھ سکتا تھا، انہیں سن سکتا تھا۔ وہ خود رو رہی تھی مگر جنت کو چپ کروا رہی تھی، پھر اسے ساتھ لیے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اب وہ بول رہی تھی اور وہ سن رہی تھی۔ وہ اسے نفیسہ کے آخری لمحوں کے بارے میں بتا رہی تھی۔ نفیسہ نے اس کا نام لیا تھا، بار بار لیا تھا۔ وہ اسے اپنے گھر میں بلانے والی تھی۔ آنکھوں میں بے یقینی کا تاثر لیے بہت طرف اور دکھ سے وہ انہیں دیکھ رہی تھی۔ امی نے اس کا نام لیا تھا، امی اس سے ملنا چاہتی تھی۔ اس کی ماں وہ آخری لمحے اس کے نام کرنا چاہتی تھی۔ وہ ہارٹ پیشنٹ تھی۔ اگر ماہین وہ حرکت نہ کرتی، اگر تمہاری طلاق اور الزام سے انہیں صدمہ نہ پہنچتا، اگر یہ سب نہ ہوتا، انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ بہت قرب سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ جنہ امی وہ بس نارمل نہیں تھی، انہیں حسنین کی وجہ سے ذہنی صدمہ ہوا تھا۔ چہرہ ہاتھوں میں لیے آہستگی سے بولی، تم سے نفرت نہیں کرتی تھی۔ وہ اٹک گئی۔ اس کا رویہ یاد تھا، بس تمہیں دیکھ نہیں سکتی تھی۔ انہیں حسنین یاد آ جاتا تھا۔ وہ بس بھول گئی تھی تم بچی ہو، وہ بھول گئی تھی اولاد ہو، نفسیاتی طور پر ٹھیک نہیں تھی، وہ برداشت نہیں کر پائی۔ ان کے لیے یہ غم بہت بڑا تھا۔ وہ سر جھکائے ہوئی تھی۔ ماں کی وفات کا غم وہ اب جیسے اب بانٹ رہی تھی۔ معاف کر دو جنت، مجھے معاف کر دو بیٹا۔ ان کا چہرہ، ان کی آواز، ان میں نفیسہ کی کتنی شباہت نظر آ رہی تھی۔ آپی، تم ٹھیک کہہ رہی تھی، اگر تم غلط ہوتی تو مجھے تب بھی تمہیں اکیلا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اس طرح بے رحم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میرا گناہ چھوٹا نہیں ہے، میں نے آپ کو کبھی بد دعا نہیں دی، میں نے کبھی یہ نہیں چاہا آپ کا کچھ برا ہو۔ حفصہ کی آنکھیں پھر سے نم ہونے لگی۔ وہ پرسکون ہونا چاہتی تھی مگر دل پھر بھی بوجھل ہو رہا تھا۔ ان کی چھوٹی بہن انہی کی وجہ سے جن حالات سے گزری تھی، اس کا تصور کر کے وہ کسی طور خود کو معاف نہیں کر پا رہی تھی۔ ایمان بہت دکھی ہے، شرمندہ ہے امی کی وفات پر جو رویہ تھا اس کا اس پر۔ انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ جنت نے کچھ نہ کہا۔ وہ جانتی تھی اسے وقت چاہیے تھا ٹوٹ کر پھر سے جڑنے، اور رشتوں کو اتنی تکلیفوں کے باوجود اپنانے میں ایک مدت لگ سکتی تھی۔ سب ایک ہی لمحے میں اور ایک ہی دم سے ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا۔ یہی غنیمت تھا کہ وہ ان کے پاس بیٹھی تھی، انہیں پیار کرنے دے رہی تھی، بولنے دے رہی تھی۔ انہیں تو لگ رہا تھا یہ آخری ملاقات ہوگی اور ان کی بہن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے رابطہ ختم کر لے گی۔ جو بے حسی انہوں نے دکھائی تھی، وہی بے حسی جنت کمال انہیں نہیں دکھا سکی تھی۔ ادھ کھلے دروازے میں کھڑا فارس جنت کو دیکھ سکتا تھا۔ وہ اب رو نہیں رہی تھی اور بول بھی نہیں رہی تھی، وہ بس سن رہی تھی۔ چہرے پر دکھ تھا لیکن ٹھہراؤ بھی نظر آ رہا تھا، جیسے اس نے خود کو کسی حد تک سنبھال لیا ہو۔ اس کی طرف سے کچھ تسلی کر کے وہ خاموشی سے پلٹ گیا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر رونق سی تھی۔ سائرہ خالہ ابراہیم انکل کے ہمراہ وہ جنت کے سامنے ہی بیٹھی تھی۔ مسز شیرازی سے بات کرتے نگاہیں ان دونوں کی طرف ہی اٹھی رہتی۔ فارس وجدان کو قریب سے دیکھنے کا موقع جیسے اب ملا تھا۔ مہذب اور سنجیدہ سا نوجوان انہیں اچھا لگا، بلا کا ہینڈسم اور سوبر۔ ریان کا خیال کرتے جنت اپنے شوہر کی بات اس کی طرف جھک کر سن رہی تھی۔ وہ اس کی پلیٹ میں کچھ رکھ رہا تھا۔ نفی میں سر ہلاتے اس نے ہاتھ سے اسے روکا تھا، جیسے اب مزید کچھ بھی کھانے کی طلب نہ رہی ہو۔ رنگت زرد تھی، آنکھیں سوجی ہوئی، لیکن اپنے شوہر کے ہمراہ انہوں نے اسے بہت مضبوط اور مطمئن دیکھا۔ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتے انہوں نے کئی آنسو اپنے اندر اتار لیے تھے۔ جسے بے گھر کر دیا تھا، اسے اللہ نے کتنا اچھا گھر عطا کر دیا، نئے رشتے بنا دیے،
नई मोहब्बतें दिखा दी। माँ जैसी सास थी, मोहब्बत करने वाला शोहर था और एक मुकम्मल सी जिंदगी थी, ठहराव सा लिए हुए, सुकून से भरी हुई। यहाँ तक के पहुंचने के लिए उसे कितनी मुश्किलात से गुजरना पड़ा था और कितने तलख रवैये और नफरतों को सहना पड़ा था। वो नम आंखों के साथ सर झुका गई थी। नाश्ते के बाद उन्होंने कुछ वक्त जमीला दाऊद के साथ गुजारा। बहुत मेहरबान और नफीस खातून थी, हर सवाल का जवाब बहुत तदब्बुर से देने वाली। जन्नत सायरा खाला के साथ थी, फिर वो उनके पास भी बैठ गई थी। उन्होंने कई बार उसका हाथ थामा, कई बार माथा चूमा और खुद से लगा लिया, मगर उनका दर्द कम नहीं होता था। वो बोझ दिल पर था, वो किसी सूरत उतरना नहीं था। रात के खाने के बाद वो लाउंज में बिल्कुल अकेली बैठी थी। सुबह वापसी का प्रोग्राम था। बच्चों से बात करके अभी फारिग हुई थी। सुता हुआ चेहरा था और बेहद खामोशी से दीवार गिर खिड़कियों से बाहर देख रही थी। सीढ़ियां उतरकर नीचे आता फारिस वजदान उनकी मौजूदगी का एहसास करके उसी तरफ आ गया था। वो बेइख्तियार अपनी जगह से उठने लगी तो हाथ के इशारे से उन्हें मना कर दिया। आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? बेजाब्ता तौर पर ये पहली बात थी जो वो उनसे कर रहा था। मुहज्जिब और शुस्ता सा लहजा था। उन्होंने नफी में सर को जुम्बश दी। उसकी बारोब सी शख्सियत का असर उन पर भी हुआ। कैसी है वो? उन्होंने जन्नत का पूछा। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए जल्द सोने चली गई थी। बेहतर है, अब कॉफी पिएगी? उसने पूछा तो चंद लम्हों की खामोशी के बाद उन्होंने आहिस्तगी से इस बात में सर को जुम्बश दी। वो किचन में चला गया तो वो उसके पीछे वहीं आ गई। कुर्सी पर बैठकर उसे काम करते हुए देखने लगी। आपका बहुत शुक्रिया इस तरह जन्नत का ख्याल रखने के लिए। जन्नत मुझे तुम कहती है। उसका बेसाख्ता दिए जाने वाला जवाब लम्हे भर के लिए उनके लबों पर मुस्कुराहट बखेर गया। फारिस की पुश्त उनकी तरफ थी। वो कैप्री ट्राउजर पर सफेद रंग का ढीला ढाला सा स्वेटर जेब तन किए हुए कॉफी का मग अंधेल रहा था। बाल पेशानी पर बिखरे हुए थे, हल्की सी शेव बढ़ी हुई थी। चेहरे पर संजीदगी, हेजल आंखों में कोई सख्त या अजनबियत भरा तासुर ना था। उसने कॉफी का मग उन्हें पेश कर दिया और अपना मग हाथ में लिए काउंटर टेबल से टेक लगाए खड़ा हो गया। शुरू करें? उनकी नरम निगाहें उसके चेहरे पर जमी रह गई। पहली नजर में वो उन्हें संजीदा और खरूस लगा था, मगर वो इतना भी सख्त नहीं था जितना उन्हें नजर आया था। अल्लाह का शुक्र है वो महफूज हाथों में रही, वरना हमने उसे बर्बाद करने में कसर नहीं छोड़ी थी। निचला लब काटते, जब्त पकड़ते उन्होंने फारिस की आंखों में देखते हुए कहा, उसकी शादी अगर किसी गलत इंसान से हो जाती, अगर वो उनसे बात पूरी नहीं की गई थी, जन्नत का माल अपने पूरे खानदान से कट गई थी। शादी कहाँ, किससे हुई? कोई खबर किसी ने ना ली, कोई पलट कर पीछे ना गया, किसी ने उसे ढूंढने की कोशिश भी ना की। वो इतनी बेरहम सख्त दिल कैसे हो गई? कैसे उन्होंने ये सब कर लिया? क्यों दिलों पर मोहर लग गई और लबों पर ताले पड़ गए? क्यों एहसास खत्म हो गया? वो मेरे नसीब में थी, उसे मुझ तक आना ही था। फारिस का जवाब सुनते ही उनकी धड़कन रुक गई थी। सब दरवाजे बंद ना होते तो उसके हिस्से में मेरा दरवाजा कैसे आता? वो उसे देख रही थी, अपनी जगह थम कर और सांस रोक कर, गहराइयों में उतरकर। उन्हें लगा था वो जिंदगी की फिक्रों से परे शहजादों की सी आन बान रखने वाला एक अमीर नौजवान जिसने सिर्फ आसाइशें ही देखी हैं और जो जिंदगी की तलखियों को ना समझता होगा, ना जानता होगा। मगर वो गलत थी। सिर्फ मोहब्बत ही नहीं थी उसे जन्नत कमाल से, वो उसके हर दर्द, हर गम, हर कुर्ब से वाकिफ था। कॉफी पी ले, ठंडी हो जाएगी, उसने तवज्जो दिलाई तो उन्होंने मग उठा लिया। मैं जानती हूँ मेरे यहाँ आने से जन्नत काफी अपसेट हो गई है। वो खामोश रहा। मैं बात करूं तो चुप हो जाती है, रोने लग जाती है। मैं उसे बहुत कमजोर कर रही हूँ। नहीं, वो ठीक है, अब पहले से काफी बेहतर। उसकी भारी गंभीर आवाज में एक सुकून था। अभी दोपहर में बहस हुई तो उसने मुझसे कहा उसकी आपी इस वक्त घर में है। सो ये एक खुश आइन बात है। जिस लहजे और अंदाज में उसने बात की वो रंजीदगी के आलम में कुर्ब से मुस्कुरा कर रह गई। सो डोंट वरी, वो कह रहा था। मोबाइल पर कॉल आने लगी तो माजरत करते हुए स्टडी रूम की तरफ चला गया और हफ्सा कमाल आंखों में नमी लिए उसे जाता हुआ देखती रही। वो शाल ओढ़े बालकोनी में खड़ी थी।
دور تا حد نگاہ دھند ہی دھند تھی۔ سردی کا ٹھٹھرتا ہوا احساس رگوں میں خون منجمد کر رہا تھا۔ اس نے ہتھیلیاں رگڑ کر دونوں ہاتھ جوڑ کر ہونٹوں پر لگا لیے۔ حفصہ کمال کچھ دیر پہلے ہی لاہور کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ جانے سے پہلے کافی دیر تک اس کے پاس بیٹھی رہی تھی۔ ان کے پاس نفیسہ کا ایک لاکٹ تھا، ان کی نماز کی چادر، ان کا قرآن اور جائے نماز بھی، وہ سونے کی چین جو ان کے گلے میں پڑی رہتی تھی اور چاندی کی ایک انگوٹھی جو انگلی میں پہنے رکھتی تھی۔ کمال منزل کی چابی بھی تھی۔ وہ نم آنکھوں سے بس دیکھتی رہ گئی۔ باقیوں کے حصے میں ماں کی خوبصورت یادیں تھی، محبت بھرے الفاظ تھے، زندگی سے بھرپور آواز تھی، مگر اس کے حصے میں ماں کی وہ بے جان چیزیں آئی تھی جنہیں وہ چھو تو سکتی تھی مگر ممتا کو محسوس نہیں کر سکتی تھی۔ میں نہیں جانتی ایسا کیا ہوا کہ ان کا دل بدل گیا، شاید تمہاری دعاؤں سے، یا شاید انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوا ہوگا، ورنہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی بھی تمہارے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ پلکوں کی بار پھلانگ کر آنسو ان کی چادر پر آ گرے تھے، لیکن سکینہ سے وہ مسلسل پوچھتی رہی، فیصلہ بھی کر لیا، تمہیں گھر بلا لیں گی۔ شاید وہ جان گئی تھی کہ درست سمت پر وہ بھی نہیں رہی، شاید انہیں بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اوروں سے مختلف وہ بھی نہیں ہیں، دوسروں کے ظلم سہ سہ کر وہ بھی اندر سے بے حس ہو گئی تھی۔ وہ بس چاہتی تھی کوئی ایسا مل جائے جس کے سر پر وہ اپنی ساری بدقسمتیوں کے الزام ڈال سکے، وہ بس کسی طرح فرار چاہتی تھی۔ ہم انسان ہم یہی تو کرتے ہیں جنہ، اور شاید اسی لیے شیطان کا مکالمہ بتا دیا گیا ہے تاکہ ہر انسان جان لے کہ اپنی غلطیوں کا بوجھ اسے خود ہی اٹھانا ہے۔ شیرازی مینشن کی بالکنی میں کھڑے ان کے الفاظ یاد کرتے، ان کا دکھ محسوس کرتے، اس کی آنکھیں ایک بار پھر نم ہونے لگی تھی۔ انہیں بھی معاف کر دو، بابا کو بھی معاف کر دو۔ عقب میں کمرے کا دروازہ کھول کر فارس اندر آیا تھا۔ کوٹ اتارتے ہوئے اس کی نگاہ بالکنی میں کھڑی جنت کمال کی طرف گئی تھی۔ میں تمہیں دوبارہ کھونا بھی نہیں چاہتی، اور یہ بھی نہیں چاہتی کہ تم انہی لوگوں میں واپس پلٹ آؤ، بس اتنی سی خواہش ہے، اور کسی کو نہ سہی اپنی بہنوں کو اپنا لو۔ نانا کہا کرتے تھے ہم 7 پریاں ہیں، اور پریاں جب کسی کھٹن سفر پر نکلتی ہیں تو اکٹھے نکلتی ہیں۔ بس اب یہ ہوا کہ ہم نے سب سے چھوٹی پری کو خود سے الگ کر دیا، اور جو کھٹن سفر ہمارا تھا وہ پھر کبھی آسان نہیں ہو سکا۔ اس کی نگاہیں جھک گئی تھی۔ میں تمہیں اپنا نمبر دے کر جا رہی ہوں، میں تمہارے پلٹنے کا انتظار کروں گی۔ میں چاہتی ہوں جو امی کا گھر ہے وہ ہم سب سے پھر سے آباد ہو جائے، اور جب کبھی ہم سب بہنیں وہاں اکٹھی ہوں تو ہمیں یہی لگے جیسے ہمارا میکا آباد ہو گیا ہے۔ سلائیڈ کھول کر فارس نے باہر قدم اٹھائے۔ وہ اپنے خیالات اور سوچ میں اتنی غرق تھی کہ اس کی موجودگی کا احساس تک نہ ہوا۔ اتنی ٹھنڈ میں باہر کیا کر رہی ہو؟ چونک کر رخ موڑا تو نگاہیں اس سے ٹکرا گئی، آنسوؤں سے تر آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ وہ بس ویسے ہی اپنے تاثرات سنبھالتے ہوئے وہ مسکرائی۔ فارس نے ہاتھ تھاما تو وہ اس کے ساتھ اندر آ گئی۔ حفصہ اب بھی چلی گئی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ صبح جانے سے پہلے وہ الوداعی ملاقات کر کے گیا تھا۔ ضروری کال آ گئی تھی جسے اٹینڈ کرتے ہی وہ حیدر کے ساتھ کہیں چلا گیا تھا۔ اس بات میں سر ہلاتے اس کا کوٹ اتارا۔ کھانا لگاؤں؟ نہیں، کھانا کھا کر آیا ہوں۔ اسے اپنے ساتھ ہی بیڈ پر بٹھا لیا۔ کیا ہوا؟ پریشان لگ رہی ہو؟ نہیں تو۔ وہ مسکرائی تو چمک آنکھوں میں بھی نظر آنے لگی۔ فارس کی موجودگی میں پرسکون ہو جاتی تھی۔ تو پھر چپ چاپ گمسم کیا سوچ رہی تھی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ ایک دم سے خیال آیا، وہ صبح سے غائب تھا، یہی کہ میں نے ایک ورک الکوہلک بندے سے شادی کیوں کر لی؟ یعنی کوئی نکما نالائق ہونا چاہیے تھا۔ اس کی آنکھوں میں خفگی بھر کر اسے دیکھا۔ اب میں نے یہ بھی نہیں کہا۔ مطلب تو یہی بنتا ہے، تم گھر سے 7 بجے نکلے اور اب واپس آئے ہو، میری کالز بھی اٹینڈ نہیں کی، لیکن میسج تو کر دیا تھا کہ آنے میں دیر ہو جائے گی۔ جواب دیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اسلام آباد میں تو کبھی اس طرح گم نہیں ہوتے تھے، یہاں کیا خاص بات ہے؟ آپ کے ذرا مشکوک ہو کر بولے۔ مصروفیت ہے، اور کیا؟ اس مصروفیت کا نام کیا ہے؟ تفتیشی انداز میں پوچھا تو فارس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ تو کنفرم ہے کہ میری کوئی دوسری یا تیسری بیوی نہیں ہے جس کے پاس میں جاؤں۔ ہو بھی سکتی ہے،
जन्नत कमाल बेहद संजीदा थी। कितना शक करती हो तुम, जिस तरह की हरकतें तुम कर रहे हो उस पर शक नहीं बहुत सारे शक बनते हैं। वो ड्रेसिंग रूम का दरवाजा स्लाइड करता दाएं जाने मुड़ गया। वो कपड़े बदलना चाहता था, ख्याल नहीं था नाराजियां लिए जन्नत पीछे बहुत ही अंदर आ जाएगी। जिस शर्ट के बटन खोल रहा था उसकी शर्ट के कफ्स पर खून लगा था। जन्नत धक से रह गई। तुम जख्मी हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ मुझे, वो हड़बड़ा कर तेजी से बोला। तुमने जुनैद लाशारी को जेल भेजकर बहुत से दुश्मन इकट्ठे कर लिए हैं। शायद हमें कोयटा आना ही नहीं चाहिए था। जन्नत, मैं ठीक हूँ। क्या तुमने कोई बंदा मार दिया? जन्नत का दाहिना हाथ सीने पर आ ठहरा। वो उसकी सुन नहीं रही थी। नहीं, फॉर गॉड सेक, यहाँ क्या हुआ है? तुम सच में जख्मी हो? हाथ पकड़कर टटोलना चाहा। वो तसल्ली करना चाहती थी उसका शौहर ठीक है। मेरा एक आदमी जख्मी हो गया था, ये उसकी वजह से। कफ्स हटाकर उसे दिखाया। कोई जख्म चोट कुछ नहीं। तुम्हारा आदमी जख्मी हो गया था? सदमा, किसी ने तुम पर हमला किया? जन्नत, क्या फायरिंग हुई थी? कौन थे वो लोग? क्या मसला हुआ? कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स। तुम मुझसे अब कुछ नहीं छुपा सकते। सच सच बताओ क्या हुआ? वो कुछ सुन नहीं रही थी तो फारिस ने कंधों से पकड़कर आहिस्तगी से खींचते हुए ड्रेसिंग रूम से बाहर निकाल दिया। दरवाजा बंद हुआ तो जन्नत हक्का बक्का खड़ी रह गई। रायान कमरे में सो रहा था, वरना उसने इतना चीखना था कि आवाज बाहर तक जाती। गुस्सा ऐसा शदीद कि सुलग कर मुंह बनाए सोने के लिए लेट गई, तकिया वगैरह फैलाकर बेड के वस्त में, ताकि मौसूफ को सोने की जगह भी ना मिले। कुछ ही देर बाद दरवाजा खोलकर वो बाहर आ गया। लिहाफ में दुबक कर लेटे उसने कदमों की आहट से अंदाजा लगाया वो दाएं जानिब आ खड़ा हुआ है, और दूसरे ही पल उसने दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज सुनी। क्या है? झंझला कर उठ गई। दरवाजा खोलकर बाहर आई तो वो उसे जमीला दाऊद के कमरे का दरवाजा खोलता नजर आया। अंदर आ जाओ मम्मी, आ जाओ, और आपके पास ही सो जाओ अगर इजाजत हो। क्या बीवी ने कमरे से निकाल दिया है? यही समझ ले। दरवाजे के पास खड़ी जन्नत ने आंखें मीच कर चीख दबाई। अब क्या सोचेंगी आंटी? जब्त पकड़कर तन फन करती दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। आंटी, ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने इन्हें कमरे से नहीं निकाला। वो बेड पर तकिया सर के नीचे रखे आरामदेह हालत में नीम दराज हो चुका था। चेहरे पर इत्मीनान था, सुकून था, और तप गई। असल में क्या मुझे यहाँ सुकून की चंद घड़ियां मुयस्सर हो सकती हैं? फारिस ने उसकी बात काटी। ओ नो फारिस, मिसेस शहराजी ने हुफ्की से सरजनिश की तो उसने लिहाफ सर तक तान लिया। जन्नत तज़बज़ब का शिकार चंद लम्हों तक खड़ी रही। समझ में नहीं आ रहा था आंटी की मौजूदगी में क्या कहे क्या ना कहे। गाल पर फिसलती लिट को पीछे करते बेड के करीब हुई। अब उठो, चलो। दांत पीस कर लिहाफ खींचते हुए बुरबुराई। अब पूरी बात जाने बिना उसे कैसे नींद आ सकती थी? पता नहीं कौन कैसे जख्मी हुआ था और कैसे जख्मी हुआ होगा। डोंट डिस्टर्ब, उसकी आवाज आई। आंटी को बता दूं हमला हुआ है, कोई जख्मी हुआ है, सरगोशी में बड़ी धमकी दी। फारिस ने लिहाफ हटाकर जन्नत को सख्त नजरों से देखा। आंखों ही आंखों में जन्नत ने चंद और धमकियों का भी इजाफा किया। वो लब भींच कर रह गया। अब तुम माफी मांग रही हो तो ठीक है, दांत पीस कर आवाज बुलंद की ताकि जमीला दाऊद भी सुन ले। जन्नत का दिल चाहा उस पर चीख पड़े। आंटी, ये फजूल में बोले जा रहे हैं, मैंने कोई माफी नहीं मांगी है। फारिस, जमीला दाऊद ने अब के किताब से नजरें हटाकर बेटे को देखा। मेरी बहू को तंग मत करो। बहू बेशक मुझे तंग कर ले, उन्होंने घूरी दी। बेचारी लेने आई है, अब जाओ अपने कमरे में। उसने सर पर खड़ी बेचारी को देखा जिसकी आंखों में कहर उतरा हुआ था। वो उठकर एक तपा देने वाली मुस्कुराहट उसे दिखाता कमरे से चला गया। अब जाओ, उन्होंने मुस्कुराते हुए उसे इजाजत दी तो वो मुतशक्कर निगाहों से उन्हें देखती सर हिलाकर चली गई। कमरे में आई तो वो सर के नीचे तकिया रखे लेटा हुआ था। अगर तुमने मुझे सच सच नहीं बताया कि क्या हुआ था तो अभी और इसी वक्त आंटी को सब कुछ बता दूंगी। वो तुमसे सारी बात उगलवा लेंगी। बज़ाहिर लब भींचकर गुस्से से खड़ी थी, मगर आंखों में फिक्र और परेशानी भी नजर आ रही थी। फारिस को एकदम से एहसास हुआ बात अगर उसके लिए मामूली भी तो उसकी बीवी के लिए नहीं हो सकती। वो उठकर बैठ गया, हाथ बढ़ाया। वो जरा देर तक
कुछ खुफकी से घूरती रही, फिर हाथ थाम कर पास ही बैठ गई। मैं जमीनों के मामलात देखने गया था। जाहिर है जो मेरे दादा के दुश्मन थे वो अब मेरे दुश्मन हैं। सो जरा सी बदमस्तगी हुई, लेकिन सब कंट्रोल में रहा। मैं भी महफूज हूँ। अकरम खान को गोली लग गई बाजू में, और कुछ नहीं हुआ, और कुछ नहीं हुआ। वो साकत निगाहों से उसे देख कर रह गई। उसका दिल शिद्दत से धड़कने लगा था। जब तक उसके माजी से नावाकिफ थी तो मामलात की नजाकत को समझने से कासिर रही थी, मगर अब वो जानती थी आजम शेराजी के दुश्मनों के साथ उसके मामलात भी जंग की तरह थे। परेशानी की कोई बात नहीं है, वो नरमी से कह रहा था। परेशानी की बात है तभी तुमने कहा मैं आंटी के सामने जिक्र नहीं करूं। फारिस ने गहरी सांस लेकर उसे देखा। काश वो खून के धब्बे ना देखती तो इतनी टेंशन में ना आती। वजाहत से भी उसकी परेशानी और भर गई थी। सब ठीक है, मैं घर पर हूँ, तुम्हारे सामने हूँ, और अल्लाह है हिफाजत करने वाला। खुश्क लबों को तार करते जन्नत ने संभल कर बालों की लीट को पीछे किया। तुमने मुझे ड्रेसिंग रूम से निकाला? गॉड, वो हंस पड़ा। कभी कभी तुम बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करती हो। अगर मैं ये हरकत करूं तो तुम्हें कैसे लगेगा? हाँ तो न कर पूछा। कुछ भी नहीं, बीवी हो, निकाल दिया तो क्या हुआ? जवाब देकर उसे मजीद तपा दिया। अभी तो तुम ये कह रहे हो, लेकिन अगर मैं तुम्हें निकालती तो तुम? उसकी बात अधूरी ही रह गई। फारिस का मोबाइल बजने लगा। उसने साइड टेबल से उठाकर कॉल रिसीव कर ली। जन्नत कुछ फिक्र से देखने लगी। कुछ देर तक वो सुनता रहा। चेहरे के तासुरात में सख्ती उतरती आई। मैं अभी आता हूँ, हैदर से कहो मेरा इंतजार करे। बात खत्म हुई तो जन्नत ने परेशानी से उसे देखा। कहीं जा रहे हो? बाहर हैदर आया है, बात करके आता हूँ, तुम सो जाओ। उसके तासुरात अब कुछ और थे। फारिस, सच में कोई मसला नहीं है? बाजू पकड़कर रोक लिया। बिल्कुल नहीं है, आराम करो, मैं 10 मिनट तक आ जाऊंगा। प्लीज ज्यादा देर मत लगाना, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। उसने रुक कर उसका हाथ थपथपाया। अभी आ जाऊंगा, तुम सो जाओ। कमरे का दरवाजा बंद हुआ तो उसने कुछ फिक्रमंदी से खिड़कियों की तरफ देखा। रात बहुत सर्द और तारीख हो रही थी। बेड पर नीम दराज वो उसकी वापसी का इंतजार करने लगी। तारीकी में एक ही नुक्ते पर नजर जमाए उसकी आंख लग गई। जाने कौन सा पहर था जब यूं ही बेचैनी के आलम में आंख खुल गई। कोहनी के बल ऊपर होकर तकिया दुरुस्त करना चाहा तो एकदम से फारिस का ख्याल आ गया। जरा सा मतवहश होकर उसने अपने पहलू में निगाह दोहराई। रायान की दूसरी तरफ वो मौजूद था। उसकी अटकी हुई सांसें एकदम से बहाल हो गई। बेख्तियार पेशानी पर हाथ रखा। एक अजीब सा खौफ था जो उसके अंदर ठहर सा गया था। अकरम खान कैसा है? अगली सुबह नाश्ते की मेज पर जमीला दाऊद ने फारिस से पूछा तो जन्नत को उछूल लग गया। खांसते हुए गिलास मेज पर रखकर फारिस को देखा। वो बड़े इत्मीनान से ब्रेड पर जैम लगा रहा था। ठीक है मम्मी, पहले से बेहतर है वो सख्ते के आलम में अपने शोहर को देख कर रह गई। नाश्ते के बाद उसने फारिस को स्टडी रूम में जा लिया। तुमने आंटी को बता दिया? सदमे से पूछा। बताना पड़ा, वरना तुम पता नहीं कितने अरसे तक धमकाती रहती। ये करो वरना मैं आंटी को बता दूंगी, वो करो वरना मैं पूरी दुनिया को बता दूंगी। जन्नत ने लब भींच कर उसे देखा, बहुत ही खुफकी से। इतनी मुश्किल से कोई कमजोरी हाथ लगी थी। मैं अब तुमसे कोई बात नहीं करूंगी। कभी तुम अपनी इस बात पर कायम भी रही हो? माय डियर वाइफ, आंखों में शरारत संभाल कर पूछा। अब जरूर रहूंगी। सुलग कर एक गुस्सीली निगाह उस पर डालती चली गई। वो जेबों में हाथ डाले मुस्कुरा कर रह गया। रायान को हाई चेयर पर बैठाए वो उसे सिरिलैक खिला रही थी। अपनी जगह पर वो बहुत चुप सा बैठा हुआ था। भूख लगी हुई थी। खूब सैर होकर खा लिया तो टिश्यू से होंठ साफ करते वो मुस्कुराई। फिर उसे कुर्सी से उतार दिया। उसके पास ही खड़ा हुआ था। उसका प्याला सिंक में धोते वो उसे बातें कर रही थी। मोबाइल बजने लगा तो कॉल रिसीव करते उसका हाथ थामे किचन से बाहर आ गई। सायरा खाला की कॉल थी। वो खैरियत से लाहौर पहुंच गई थी। रायान अपना हाथ छुड़ाकर पीछे को भागा तो उनकी बात सुनते उसे भी मुड़ना पड़ा और अगले ही पल वो रुक से गई। लाउंज के सामने ही वो रायान को फारिस की टांगों से लिपटा हुआ देख सकती थी। अपनी जगह फारिस वजदान भी लम्हे भर के लिए थमा था। फिर उसने झुककर रायान को उठा लिया था। गर्दन में बाजू डाले उसने बड़े सुकून से फारिस के कंधे पर अपना सर रख दिया था।
سائرہ خالہ کی بات سنتے اس کی نگاہیں فارس وجدان پر جم سر گئی تھی۔ اس نے فارس کو ریان سے بات کرتے کبھی نہیں دیکھا تھا، اب دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا تو اسے لگا ریان سمجھ رہا ہے۔ اونی کیپ درست کرتے اس نے زوفی سے اس کا کوٹ منگوا لیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اسے ساتھ لیے باہر چلا گیا تھا۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ ریان اس کے پاس گیا، یہ روز کا معمول تھا، مگر یہ پہلی بار ہی ہوا تھا کہ فارس نے اس سے کوئی بات کی تھی اور اسے ساتھ لے کر گیا تھا۔ خالہ سے بات کرنے کے بعد وہ گلاس والز کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ چچا بھتیجے کو حیدر کے ہمراہ استقبال کی طرف جاتا ہوا دیکھ سکتی تھی۔ دل میں ٹھہرا ہوا نرمی کا، محبت کا احساس اس کی شہد رنگ آنکھوں میں ابھرنے لگا تھا۔ جانے کیا بات تھی جو ریان شیرازی کو اس طرح فارس کی طرف متوجہ کرتی تھی؟ شاید خون کی کشش تھی یا پھر باپ کی خوشبو۔ اسے بار بار احساس ہوتا دونوں کا تعلق عام سا نہیں تھا، جیسے کوئی راز تھا جو دونوں میں ہی چھپا رہ گیا تھا۔ وہ اپنے لیے چائے بنانے سے کچن سے نکل کر راہداری کی طرف جا رہی تھی کہ آفس روم سے باہر نکلتے ہی فارس اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ چائے لینا چاہی تو ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ مجھے لگا یہ چائے میرے لیے ہے، اس نے سخت نظروں سے گھورتے ہوئے اپنے کوٹن سویٹر کی جیب سے نوٹ پیڈ نکال کر سامنے کیا۔ مجھ سے بات مت کرو، واضح لکھا ہوا تھا۔ او تو جنت صبح والی بات پر قائم تھی، وہ تو سب بھول بھال بھی گیا۔ مسکراہٹ دبائے آگے کو جھکا۔ اب لکھ کر باتیں کیا کرو گی؟ جنت کا چہرہ غصے سے سرخ پڑا۔ رائٹنگ پیڈ کو واپس جیب میں ٹھونس کر ایک ادا سے جانے کو مڑی، مگر فارس نے بازو سے پکڑ کر روک لیا۔ میں نے تو وہ بات مذاق میں کہی تھی۔ وہ گردن سیدھی کیے سنی انسنی کیے کھڑی رہی، لب بھینچے ہوئے تھے۔ خاموشی برقرار رکھنا تھی اس کی یہ نخریلی ادا اسے بھلی لگی۔ وہ مسکرا دیا۔ Well of you excuse me۔ رائٹنگ پیڈ کا دوسرا صفحہ کھول کر اسے دوبارہ دکھایا، گویا کچھ جواب پہلے سے لکھ رکھے تھے کہ ضرورت پڑی تو وہ دکھا دے گی۔ اسے بھی بات کرنا ہی کہتے ہیں محترمہ، متبسم لہجے میں قدرے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ وہ لب بھینچ کر دائیں طرف سٹور روم کا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ مسز شیرازی وہاں موجود تھی۔ مدحت باکس میں رکھی کچھ قیمتی نفیس پینٹنگز اور ڈیکوریشن پیسز نکال کر دکھا رہی تھی۔ انہیں چیریٹی کے لیے کچھ سامان الگ کرنا تھا۔ کپ ہاتھ میں لیے وہ کھڑکی کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ چند گھونٹ بھرے تو دل میں بے سکونی اتر آئی۔ شوہر صاحب کو چائے چاہیے، دل نے کہا۔ اس نے سر جھٹکا بیٹھی رہی۔ نوکر ہیں اس کے، بنوا سکتا ہے وہ اپنی چائے، تمہارے ہاتھ کی چاہیے اسے۔ دل پھر سے پگھلا۔ کیا کہہ رہا تھا کل مجھے؟ میں اپنی بات پر قائم کیوں نہیں رہتی؟ نرم پڑتے پڑتے پھر سے غصے کی زد میں آ گئی۔ غصہ وقتی تھا، عادت سے مجبور جھنجھلا کر اٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں چائے بنا کر اس کے آفس روم کا دروازہ کھٹکھٹا کر اندر آئی تو خاموشی اور سناٹے نے استقبال کیا۔ آفس ٹیبل کے اس پار کھڑکیوں کے دبیز پردے سمٹے ہوئے تھے۔ لیپ ٹاپ، موبائل، کچھ کاغذات اور فائلز وہیں رکھی ہوئی تھی۔ اعظم شیرازی کے زیر استعمال رہنے والے اس شاندار آفس میں طائرانہ نگاہ دوڑاتے اس نے چائے کا کپ میز پر رکھ دیا۔ گولڈن نیم پلیٹ وسط میں تھی، اس پر عربی خطاطی میں لکھے نام پر نظر پڑتے ہی وہ اپنی جگہ لمحے بھر کے لیے منجمد ہوئی تھی۔ اعظم وجدان شیرازی نام پڑھتے اس کی آنکھیں تحیر سے پھیل گئی۔ فارس کے دادا کا مکمل نام۔ اسے جیسے اب سمجھ میں آیا تھا فارس نے اپنا نام کیوں نہیں بدلا تھا۔ وہ اپنا نام دادا کی طرف سے تھا اور دادا کا ہی تھا، تو کیا پہچان چھپا کر انہوں نے جان بوجھ کر اپنا نام جوڑا تھا، یا پھر یہ لفظ محض ایک اتفاق ہی تھا؟ بڑے صاحب کو بہت محبت تھی فارس سے، بس وہ کبھی پہچان نہیں پائے۔ مدحت کی آواز ذہن میں گونجی تو نیم پلیٹ پر ہاتھ پھیرا۔ دل میں عجیب درد سا ٹھہر گیا۔ آفس روم میں ان کی ہر شے ایک شے جوں کی توں رکھی تھی۔ فارس نے کوئی تبدیلی کی ہی نہیں تھی، نہ سیٹنگ بدلی تھی، نہ ہی ان کا نام ہٹایا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ آہستگی سے مڑی۔ فارس ہاتھ میں کوئی فائل اٹھائے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی خوشگوار سی حیرت نے گھیر لیا۔ بات کرنے آئی ہو؟ اس نے کپ ذرا سا آگے کھسکا کر اشارہ دیا کہ وہ اس کے لیے آئی ہے۔ لیکن مجھے تو تمہاری چائے چاہیے تھی۔ مسکراہٹ دبائے اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ وہ چپ کا روزہ رکھے کسی اور طرف دیکھنے لگی، مکمل نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہوئے۔
मिसेस फारिस, लेकिन मिसेस फारिस ने तहैया कर लिया था वो अपनी बात पर हर सूरत कायम ही रहेगी। हाथ झटक कर बड़ी नजाकत से कदम उठाती ऑफिस रूम से चली गई। फारिस की नजर कदमों में गिरे राइटिंग पैड पर पड़ी, झुककर उठा लिया। गालिबन स्वेटर की जेब से गलती से गिर गया था। खोल कर देखा, हस्बे जरूरत जुमले लिखे थे। मुझसे बात नहीं करो, मैं मसरूफ हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ, आंटी बुला रही हैं, अलार्म लगा लो, मैं तुम्हें सुबह नहीं जगाऊंगी, मेरी तरफ देखना बंद करो। फारिस के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। दूसरे ही लम्हे दरवाजा खोलकर वो अजलत में अंदर आई और नोटपैड हाथों से छीन लिया। ये जो लिखकर होती हैं ये भी बातें ही होती हैं। जन्नत तबका रह गई। पैड का सफा पलट कर दिखाया, माइंड योर बिजनेस। गोया अपनी बात पर कायम थी, चुप ही रहेगी। पहले वो मुस्कुराहट दबा रहा था, अब के हंस दिया। उसे घूरती बाहर चली गई। दोपहर में नींद लेकर उठी तो जूफी ने बताया फारिस साहिब कहीं बाहर गए हैं। उसने मोबाइल निकाल कर देखा कि मुमकिन है उसने मैसेज करके बताया हो कि वो कहाँ जा रहा है, मगर कोई पैगाम नहीं था। जमीला दाऊद से पूछा, उन्हें भी इल्म ना था। वो शायद कुछ देर पहले ही अजलत में हैदर के साथ कहीं गया था। कुछ परेशानी से खिड़कियों की तरफ देखते उसे अपनी धड़कनें तेज महसूस हुई। हर तरफ के मनफी ख्यालात को झटक कर उसने खुद को रायान के साथ मसरूफ कर लिया। नहला धुला कर कपड़े बदले, उसका फीडर तैयार किया, फिर जमीला दाऊद के कमरे में चली गई। शाम का खाना दोनों ने वहीं खाया। वो बार बार वक्त देख रही थी। उसके इस्तराब में इजाफा होता जा रहा था। जमीला दाऊद अलबत्ता पुरसकून थी। उसने फारिस के बारे में पूछना चाहा, फिर रुक गई, कहीं ऐसा ना हो उन्हें परेशान कर दे। सोचा खुद पूछ लेगी। रायान को साथ लेकर कमरे में वापस आ गई। उसे सुलाकर मोबाइल उठा लिया। 10 बज रहे थे। उसकी धड़कन बेहद तेज थी। फिक्र आंखों से अयां हो रही थी। आंटी पूछ रही हैं घर कब आओगे। उसने फिर मैसेज किया, मम्मी से अभी बात हुई है मेरी, मैंने उन्हें बता दिया है। हैरत अंगेज तौर पर जवाब फौरन आया था। जन्नत झंझला कर रह गई। कब आओगे? कॉल करो फिर बताऊंगा। लब भींच कर स्क्रीन को घूरा। आधा घंटा मजीद इंतजार करके उसे कॉल की। घड़ी अब रात के 11 बजा रही थी। कहाँ हो तुम? शुक्र है तुम्हारी आवाज सुनने को मिली। वो तपी हुई थी, मजीद तप गई। टाइम देखा है क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? 12 बजने वाले हैं। तो बजने दो 12 को, तुम्हें क्या परेशानी है? बहुत ही जब्त करके जन्नत ने खुद को कुछ सख्त कहने से बाज रखा। उसी वक्त कदमों की आहट के साथ ही दरवाजा खुल गया था। जन्नत ने बेख्तियार सर उठाया। भूरे रंग के ट्राउजर पर स्याह टी शर्ट में मलबूस उसका शोहर आम से घरेलू हुलिये में कमरे में दाखिल हो रहा था। तुम घर पर थे? आवाज चीख से मुशाबा, सदमे से दबी हुई। हाँ, मगर जूफी ने कहा बाहर तो मैं गया था, यही इस्तबल तक। लहजा मुतबस्सम था, गोया इस्तबल का चक्कर लगाकर वो वापस आ गया था। उसे तो पता ही ना था हैदर और आगा अली के साथ उसके ऑफिस रूम में मीटिंग चल रही थी। तो ये सब तुमने इसलिए किया कि मैं खुद से बात करूं? उसकी पूरी चाल समझकर उसका पारा मजीद चढ़ गया। मैं नहीं जानता था, तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है कि मैं घर पर हूँ। ये तो जब तुमने मैसेज किया तो पता चला। उसकी मुस्कुराहट जन्नत को अंदर तक सुलगा गई। उसने खुद को बहुत कोसा। चुप करके बैठी रहती तो ऐसा मजाक तो ना बनता उसका। परेशान हो रही थी तुम? उसके पास आकर उसने मामूल की तरह कुशन दुरुस्त किए। मैं भला क्यों परेशान होने लगी? बुड़बुड़ा कर एहतियात से सोने के लिए लेट गई। आइंदा उसे कॉल या मैसेज से पहले वो उसका ऑफिस रूम देखेगी। उसने तय कर लिया। तुम्हारा वो नोटपैड कहाँ है? बाएं तरफ लिहाफ हटाकर बेड पर बैठते हुए फारिस ने याद दिलाया तो उसने लब भींचकर आंखें बंद कर ली। जन्नत, मुझे नींद आ रही है, सोने दो अब। लिख कर बता दो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। करवट के बल लेटी थी, जलकर कुशन कान पर रख लिया। अब पता नहीं कितने दिनों तक वो उसके राइटिंग पैड का मजाक उड़ाएगा। रूहान सा होकर आंखें बंद कर ली। तुम अपनी बात पर कायम क्यों नहीं रहती जन्नत? हाँ, उसने दिल ही दिल में खुद को बहुत डांटा। फारिस ने मुस्कुरा कर उसे देखा, फिर अपनी साइड टेबल का लैंप ऑफ कर दिया। मोबाइल हाथ में था। वो चंद लम्हे पहले मौसूल होने वाले मैसेज को देख रहा था। तारीकी में रोशन होती स्क्रीन पर आर ए का नाम जगमगा रहा था।